और আমার সঙ্গে আমার আজকের অতিথি সিদ্ধার্थ नाथ सिंह। सिद्धार्थ नाथ जी, आपको एबीपी आनंद में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपको तो ये पूछेंगे कि आपको एक बहुत कठिन काम सौंपा गया है, वो ये है, लोग बोल रहे हैं कि वो उसको मतलब एक सर्कल को रेक्टेंगल बनाना जैसा ही कठिन है इसीलिए कि पश्चिम बंगाल जैसे वाम राज्य को आपको राम राज्य बनाना है, तो कितना कठिन है ये टास्क? देखिए, जहां जहां अत्याचार होएगा वहां पे राम भक्त जरूर आएंगे और राम राज्य बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे बंगाल में 34 साल तक की अत्याचार होता रहा। राम राज्य जरूर मतलब गवर्नेंस की ओर से भी बोल रहे हैं। मैं राम राज्य का मतलब ही एक ही है। वो हमारे विपक्ष के लोग अलग अलग समझते हैं, वो अपने फायदे नुकसान के लिए करते हैं क्योंकि उनका वोट बैंक की राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम राज्य का मतलब है अच्छा सुशासन, और जो आखिरी श्रेणी में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लाभ की बात करना, वो है राम राज्य, और उसी की हम बात करते हैं। तो राम भक्त तो आएंगे वहां पे राम राज्य बनाने के लिए। गुड गवर्नेंस का एक हिस्सा ये भी है कि करप्शन को मिटाना, और आपसे यहाँ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप ये है कि सीबीआई आपके कहने पर चलता है। वो इसीलिए कि ये विक्टोरिया हाउस के सामने जो रैली हुआ वहाँ आपने टाइम फ्रेम बना दिया। हाँ, 2014 में भाग मदन भाग। आइए देखते हैं कि क्या कहे थे आप विक्टोरिया हाउस के सामने रैली के साथ। 2014 में बीएमबी भाग मदन भाग, 2015 में भाग मुकुल भाग, और 2016 में भाग ममता भाग। और ये इसलिए होएगा कि बंगाल को अब किसी एम की आवश्यकता नहीं। तो ये 2014 वाला आप तो मिला दिया, तो अगर अब आपके विरोधी ये बोले कि सीबीआई को आप कंट्रोल करते हैं, क्या झूठ है उसमें? नहीं, तो मैं भविष्यवाणी तो उस दिन कर नहीं रहा था, लेकिन इनकी करतूतें ऐसी हैं जिसके कारण भविष्यवाणी सिद्ध होती जा रही है, वो सत्य बनती जा रही है। टाइमलाइन मिलाकर अपने आप ही आप समझ लीजिए। अभी आप देखिए, जब जिस प्रकार से खुलासे हो रहे हैं, और मैं नहीं कर रहा हूं, ये पेपर में भी आ रहा है, आप लोगों के भी अखबार में आ रहा है कि मुकुल रॉय जी कहां मिलने गए थे। अब किसने दिया? जो जेल के अंदर है, जो शारदा की एक महिला है, उन्होंने जो काम करती थी, उन्होंने कहा है कि जब सुदीप्तो सेन भागे थे कश्मीर के अंदर, उसके पहले कौन मीटिंग करने गए थे? मुकुल रॉय करने गए थे। अब कोई भी साधारण व्यक्ति होएगा ये तो मानेगा ना, पूछेगा ही ना कि भाई मुकुल रॉय जी आप उनसे मिलने क्यों गए थे, और उसके बाद वो भागे तो क्या कारण था, तो पूछताछ होगी। लेकिन आपने ये भी कहा था कि शारदा का जो मनी है, जो दौलत है, वो जिहादी काम में लगा था। वो तो पार्लियामेंट में आपका एमपी ने खड़ा होकर कहा, आपका मंत्री खड़ा होकर कहा, इसका कोई नहीं। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहले तो जो पार्लियामेंट में कहा, ये समझना चाहिए कि शारदा चिटफंड स्कैम को 3 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कर रही हैं इन्वेस्टिगेट। बिल्कुल। एक कर रही है सीबीआई। जो मंत्री जी ने कहा था वो डीओपीटी के मंत्री हैं, जिसके तहत सीबीआई आती है। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कुछ और कर रही है। जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो ईडी करती है। तो ईडी का जवाब कौन देगा? वो देंगे फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये डीओपीटी वाले मंत्री नहीं देंगे। तो उसको कुछ चैनल थोड़ा जल्दी उछल गए थे और क्लीन चिट देने लगे थे, बाद में वो भी समझ गए थे, उसके बाद उन्होंने विड्रॉ किया। तो यहां तक कि तो ये सही तो है। आप बोल रहे हैं कि ईडी और एनआईए पार्ट में ये हुआ है? एनआईए अलग है। एनआईए बर्दवान ब्लास्ट को कर रही है, तो बर्दवान ब्लास्ट के ऊपर कुछ भी होएगा वो एनआईए देगी। वहां से ईडी उसके साथ लिंकअप करेगी कि वो फिर लिंकअप मिलेगा आपको कि लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं हुई। अच्छा, जहां तो आपके आर्गुमेंट में आप अभी भी डटे हैं? हम अभी भी वही कह रहे हैं, और उसका कारण मैं बताता हूं। मैंने पहले भी जब ये आरोप लगाया था तो आरोप ये था कि आपका पब्लिक डोमेन के अंदर बांग्लादेशी न्यूज़पेपर्स, इंडियन न्यूज़पेपर्स, उन सब में ये था कि जो टीएमसी के जो एक एमपी हैं राज्यसभा के, उनके माध्यम से ये मनी लॉन्ड्रिंग शारदा का पैसा हुआ है, जो कि जमायत बैंक में गया है, और वहां से घूमता हुआ फिर ये जो जेएमबी के लोग यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, घुसपैठ करके यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं बंगाल के अंदर, उसके लिए पैसा यूज हो रहा है। वो एनआईए ने भी लिंकअप किया है कि मदरसा कुछ चल रहे हैं जहां पे ये लैबोरेटरी चल रही है टेरर की। तो ये सब चीजें जो है उसके आधार पे, क्योंकि पब्लिक डोमेन में, तो पब्लिक
डोमेन में कोई चीज है, पॉलिटिकल पार्टी उसको उठाने का उसका हक बनता है, वो हमने उठाया। सीधी तौर पर निशाना साधना कोई आपसे सीखे। आप कल ही राज्य के मुख्यमंत्री को चिटफंड मंत्री कहे हैं, तो कोई खास वजह या फिर स्लोगन देने के लिए? नहीं, स्लोगन नहीं। देखिए, इनके जो लोग हैं उन लोगों की बदजुबानी है, कोई कंट्रोल नहीं है। चाहे वो ममता जी से हो या नीचे तक की डेरेक ओब्रायन हो या कल्याण बैनर्जी, जितने भी हैं सब लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। तो जिस प्रकार की ये क्या आप इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको हाल ही में फिर एक बार कुलांगार, बांग्ला एक वर्ड है कुलांगार, ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, वो बोला गया है? वो मैं उसके लिए नहीं बोल रहा। मेरे को जो बोल रहे हैं उसका जवाब जो है वो पार्टी दे रही है। मैं व्यक्तिगत अपने ऊपर कभी भी किसी का उसका जवाब नहीं दूंगा। मीडिया के माध्यम से जहां देना होगा वो मैं अपने पब्लिक रैली वैली में देना होगा तो मैं दे दूंगा। लेकिन सिद्धार्थ जी, एक चीज बताइए कि पहले एक चीज कहा गया था आपके फैमिली को लेकर, फिर उसके क्षमा मांगा गया, फिर एक ही आदमी ये भी बोल रहा है। आपको एक बात दिखा देते हैं कि 3 बार 3 जुबानी। ওই সিদ্ধার্থ শাস্ত্রী নাকি লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর নাতি, কি নাম জানো? লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বেঁচে থাকলে ওর নাতিকে দেখলে বলতো যে আমি আর বিয়েই করব না, এমন আমার একটা নাতির একটা জন্ম হয়েছে। Since you are making this statement for this from this chair to respect your chair, and if I hurt anybody's sentiment, I express my regret. সিদ্ধার্থ শাস্ত্রী কে? আমাদের সম্মানীয় লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তার নাতি, তিনি এসে বলেন ভাগ মমতা ভাগ। কি ল্যাঙ্গুয়েজ! ভাগ মমতা ভাগ। ওই আছে না, বংশের কিছু কিছু কুলাঙ্গার জন্মায়, এই রকম লোকরাই হচ্ছে সেই বংশের কুলাঙ্গার। क्या बोलेंगे आप सिद्धार्थ जी? देखिए, मैं इतना ही बोलूंगा, कहना नहीं चाहिए। मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं इसलिए उसको गलत ना समझा जाए। आपने कभी देखा है कि जब गंद का ढेर होता है, उस गंद के ढेर को कौन साफ करता है? गार्बेज आप बोल रहे हैं? जो गार्बेज होता है उसको साफ करने के लिए कौन जाता है? वो पिग जो होता है ना, सुअर जो, वो जाता है उसको साफ करता रहता है। तो इस तरह की जो अपशब्द बोल रहे हैं उनको अपने आप को समझना चाहिए वो कर क्या रहे हैं। तो इसलिए राजनीतिक अपना स्तर इतना गिरा के कि इस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं, तो वो अपना एक जो गंद जो फैला हुआ है उसको अपने आप ही साफ कर रहे हैं उन लोग। आप एक चीज बताइए, लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी से आपका काफी दोस्ती है, क्योंकि एग्जैक्टली एक ही जुबान अभिषेक बैनर्जी, ममता बैनर्जी के करीबी रिश्तेदार, वो कल्याण बैनर्जी के 7 दिन पहले कहा था, सेम वर्ड्स। अब देखिए, बीजेपी नामक एक दल আছে যাদের এখানে কোনো নেতা কর্মী নেই, তাদের প্রতিনিধি দল আনতে গেলে দিল্লি থেকে প্রতিনিধি নিয়ে আসতে হয়। প্রমাণ করে দিয়েছে যে বাংলায় তাদের সমর্থন নেই। একজনকে পর্যবেক্ষক করে পাঠিয়েছে, তার নাম হচ্ছে সিদ্ধার্থ শাস্ত্রী, লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর নাতি এই পর্যবেক্ষক। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করে বলতে পারি, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী যদি ভবিষ্যৎবাণী করতে পারত, তাহলে 50-60 বছর পরে তিনি যদি বুঝতে পারতেন যে আমার বংশে এমন একটা বংশধর বা সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তাহলে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বিবাহ করতো না, অবিবাহিত থাকতে পছন্দ করতো। सेम वर्ड्स। अब वो तो इनका है कि एक टीएमसी का डीएनए है, वो चला आ रहा है। जहाँ तक कि मेरा डीएनए है वो लाल बहादुर शास्त्री का है। और जिस राज्य के अंदर जो जवान जो मेहनत कर रहा है सरहद पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पे, उसके साथ आप मदद कर रहे हो घुसपैठ की। और जहाँ तक कि किसानों का शारदा में पैसा गया है, तो लाल बहादुर शास्त्री का जो नाती है उस अत्याचार को दूर करने के लिए आएगा और जय जवान जय किसान का जो नारा है उसको श्रद्धांजलि भी देने आएगा। सिद्धार्थनाथ जी, आप तो थोड़ी देर पहले पिग भी कहा है, वो भी तो ठीक नहीं है। वो भी मैंने उनको पिग नहीं बोला, देखिए फिर गलत आप। मैंने इसीलिए कहा था, मैंने कतई नहीं कहा। मैंने कहा जैसे वो गंद साफ कर किया, नहीं कंपेयर नहीं किया। मैंने कहा वो गंद एक उदाहरण, मैंने कहा ये हिंदी का एक उदाहरण है और ये मैं आपको सत्य साई बाबा की किताब है उसके अंदर है। तो उन्होंने कहा दूसरा कोई तुम पे कोई भी उंगली उठाए तो छोड़ दो, क्योंकि वो जो है ना वो वाला काम कर रहे हैं। तो वो जब करता है तो करने दो उन लोगों को। गंदगी साफ करना चाह रहे हैं वो अपने हिसाब से गंदे शब्दों को यूज कर करके वो खत्म कर रहे हैं, अपने बॉडी से अंदर निकाल रहे हैं, तो अच्छे आदमी बन जाएंगे। तो वो है, तो इसलिए मैंने उनके साथ कंपेयर नहीं करा, ना मैं करूंगा कभी। मैं उस लेवल पे जा ही नहीं सकता, ना किसी को जानवर बोलूंगा ना किसी को कुछ बोलूंगा। ये लोग जो है ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, इनके जमीन जो है वो खिसक गई है। इनको सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बंगाल के
अंदर इतना ऊंचा जाएगा। और इनको ये भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार से टीएमसी या ममता बनर्जी 3 साल के अंदर सत्ता किस प्रकार से जल्दी से खो सकती है। वो क्लासिक एक एग्जाम्पल बनती जा रही है। Kalyani's Nature Pure presents ঘণ্টা খানেক সঙ্গে সুমন, powered by high-tech smartphones, শুধুমাত্র ABP আনন্দে। Kalyani's Nature Pure presents ঘণ্টা খানেক সঙ্গে সুমন, powered by high-tech smartphones, শুধুমাত্র ABP আনন্দে। एक निजी सवाल आपसे पूछते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के परिवार, आप उन परिवार में हैं, तो वो बीजेपी के क्या चीज़ हैं जो बीजेपी की ओर आपको आकर्षित किया? राष्ट्रवाद, जो कांग्रेस में नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे जो राष्ट्रवाद दिखा वो बीजेपी में ज़्यादा दिखा। मुझे डायनेस्टी जो है वो बीजेपी में नहीं दिखी। और मुझे लगा कि ये पार्टी जो है वो मेरे नाना की सोच से ज़्यादा करीब है, इसलिए मैं इसके साथ हूँ। आप राष्ट्रवाद बोल रहे हैं या हिंदुत्ववाद? राष्ट्रवाद जो है वो तो कांग्रेस भी दावा करती है कि कांग्रेस मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी जो सोच है, अपनी समझ है, अपना विवेक है, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। और मेरे हिसाब से, इस पे लंबी बहस हो सकती है, मेरे हिसाब से हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद में कोई अंतर नहीं। अच्छा, दूसरा एक निजी सवाल, आपका ससुराल यहाँ बंगाल में है, तो क्या ये वजह है कि बंगाल का जिम्मेदारी आपने अपने मेरे साथ बंगाल के साथ मेरा कुछ बहुत पिछले जन्म का प्रेम है। मैंने जब अपना 86 में पहला बिजनेस शुरू किया वो बंगाल में शुरू किया। क्लाइव रोड में मेरा ऑफिस होता था और मैं यहाँ से जूट एक्सपोर्ट करता था रशिया को, सोवियत यूनियन समय था। मेरी शादी बंगाल में हुई, मेरे को पॉलिटिकल दायित्व बंगाल में मिला। मैं इतना ही नहीं है, आप हंसेंगे, मुझे 30 साल पहले जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मेरा जो पर्सनल जो सर्वेंट मेरे पास आया, अब तो बड़ा हो गया है, वो भी बंगाल से मिदनापुर से आया था। तो मेरे साथ कुछ ना कुछ है, पिछले जन्म का रिश्ता है और बंगाल से। और मुझे खुशी भी है कि बंगाल के अंदर मैं अपने नाना का जय जवान जय किसान का सपना भी पूरा करके जाऊंगा 2016 में, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सही श्रद्धांजलि भी दूंगा, क्योंकि बीजेपी को बंगाल देके जाएंगे। आपको क्या बांग्ला आता है? मैं आगे अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंटरव्यू है वो नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं, मैं समझ जरूर सकता हूँ। अच्छा। और प्रयास जरूर करूंगा आपको समझने का, क्योंकि मैं समझ कुछ लेता हूँ अब आजकल। एक चीज बताइए, ममता बनर्जी आजकल काफी फ्रिक्वेंटली बोलते हैं कि बीजेपी का कोई भी नेता को मैं यहाँ अरेस्ट कर सकता हूँ, तो आप ससुराल आए, आप अगर अरेस्ट हो गए तो कैसा लगेगा आपको? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत है। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा कि उन्होंने ये कर लिया, तो इतना ही कहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा एक चीज भी सुनाया जाता है, अटकलें हैं, पॉलिटिकल अटकलें हैं बस, टीएमसी के काफी सारे एमपीज और एमएलएज बीजेपी के साथ संपर्क रखना चाहते हैं और ज्वाइन भी करना चाहते हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, मैं इसको जुटवाऊंगा नहीं। अच्छा। काफी ऐसे हैं जो लीडर्स हैं टीएमसी के और वो अंदर से परेशान हैं। उन लोगों ने टीएमसी ज्वाइन करी थी लेफ्ट से लड़ने के लिए, मगर उनका जो सपना था वो सही नहीं दिख रहा है उनको कहीं ना कहीं बेचैनी है, और उनको लगता है कि कहीं बंगाल को सही रास्ते पे लेके जाना है वो बीजेपी है। कुछ लोगों को पॉलिटिकल एम्बिशन भी हो सकता है, जब नैया डूबती है तो दूसरे शिप पे भी आते हैं, ऐसे भी लोग हैं। मगर वो आकलन हमारा रहेगा कि हम किसको लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन अच्छे नंबर में हम लोगों से संपर्क किया जा रहा है। किसके नंबर ज्यादा हैं, एमपीस का या एमएलएस का? दोनों हैं। अच्छा, दोनों हैं। तो ऐसे अगर कोई नामी एमपी बीजेपी में ज्वाइन करना चाहते हैं अपना जान और मान बचाने के लिए, जिसके नाम पे सीबीआई या फिर साडा में जिसका नाम उछला है, तो आप लेंगे उन्हें? नहीं, हम उस तरह से किसी को नहीं लेंगे। हम वो जो कहते हैं ना, एक तो बैड बैगेज लेके नहीं आएंगे, ना ही हम एक्सपायर्ड मेडिसिन को लेंगे। हम लोग जो लेंगे जिसके अंदर ऊर्जा हो, जो अच्छा काम करना चाहता है बंगाल के अंदर और उसको आगे ले जाना चाहिए, तो उस वैसे व्यक्तियों को हम लोग सम्मान कर देंगे और सम्मानित करते हुए अपनी पार्टी में लाएंगे। तो तृणमूल कांग्रेस को एमपीज और एमएलएज या काउंसिलर के तौर पर तोड़ने में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, मेरे को नहीं लगता कि हमें तोड़ने की किसी को जरूरत है, ना ही हम करने जाएंगे। वो अनडेमोक्रेटिक है। हम लोग ये टीएमसी अपने वेट पे ही टूटेगी। जिस प्रकार से चल रहा है, बहुत अंदर से लोग नाराज हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि तोड़ने का एक मुहिम तो जारी है। नहीं, हम नहीं तोड़ने के लिए, वो अपने आप ही टूट रहे हैं। उनकी अपनी हरकतें हैं जो कर रहे हैं। काफ़ी एमपीज हैं, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिस प्रकार से करप्शन सामने आ रहा है, जिस प्रकार से बर्दवान ब्लास्ट का जो हैंडलिंग हुई है उसको सामने आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेते हुए
काफी टीएमसी के जो लीडरशिप है वो परेशान है, बेचैन है, वो अपने आप ही छोड़ना चाहते हैं। इसमें हमें प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन एक चीज आप मानेंगे कि नेशनल बीजेपी बंगाल को इतना अहमियत कभी नहीं दिया है, ये इसका पॉलिटिकल वजह क्या है? आप बंगाल को दे रहे हैं, तमिलनाडु को दे रहे हैं, झारखंड को दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश केरल को दे रहे हैं, क्या ये है कि इस जगह में आपको बढ़ने का स्कोप है, बाकी जगहों में इस देश में आप सैचुरेटेड हैं? देखिए, एक मोदी जी का 2014 में जो लहर है वो आज भी कायम है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका जो लहर है उसके आधार पर जो वोट परसेंटेज है उसको कन्वर्ट करना चाहेगी अपने मेंबरशिप ड्राइव या अपने आप को विस्तार करने में। और जहां तक कि बंगाल का मैं सवाल कह सकता हूं, बंगाल का हमारा ये मानना है और ये हमारी आइडियोलॉजी का भी मानना है। नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कहना है, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि ये जो लहर है वो उठता है और फिर आप सत्ता पे हैं, 2-3 साल बाद कोई भी लहर वो सीमित हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है। मोदी जी ने गुजरात में 12 साल रूल किया, 15 साल के लिए छोड़ के गए हैं और अच्छे काम के आधार पे नहीं, देश कोई राज्य बूंद बूंद से समुद्र बनता है, राज से राष्ट्र बनता है, तो इसमें अंतर नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चली आ रही है, छत्तीसगढ़ में मदन मित्र का याद दिला दिया। क्या बूंद बूंद पे उन्होंने कहा था सादा के एक फंक्शन में कि बूंद बूंद से करप्शन बनता है, सागर बनता है। उनका वही हो गया ना, सागर बन गया दिया उन्होंने, करप्शन का एक सागर बना दिया। बूंद बूंद से हम राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। अच्छा। हम भ्रष्टाचार का सागर नहीं बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी का आपने देखा, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, ऐसे अनेक, गोवा है, ये उदाहरण है जहां पे धक्का नहीं लगा। बिहार में हमें धक्का नहीं लगा। बिहार में तो जिस प्रकार की तुष्टीकरण की जो राजनीति है जो नीतीश कुमार ने अपनाई, उसके कारण अलग हुए। उनको लगता था कि एक समुदाय या मुस्लिम वोट जो है उनसे छिट जाएगा, कहीं वो मोदी जी के साथ उनको प्रधानमंत्री के रूप में जाएंगे। उसका नतीजा उन्होंने देख लिया लोकसभा के चुनाव में, और उसका अब बिहार का जो विधानसभा 2015 में वो भी देखेंगे 6 महीने में। तो ये इस समय देश का जो एक माहौल है, देश की एक सोच है, वो गुड गवर्नेंस की तरफ चली गई है, सुशासन या राम राज्य की तरफ चली गई है। वो कहीं आज भी हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज है कास्ट और रिलीजन पे रहेंगे तो ये मान के चलिएगा वो पार्टी का या आप कहें पतन जरूर लिखा हुआ है, उदय नहीं लिखा हुआ है। कल्याणीज नेचर प्योर प्रेजेंट्स घंटा खानेक संगे सुमन पावर्ड बाय हाईटेक स्मार्टफोन्स शुधुमात्र एबीपी आनंदे। कल्याणीज नेचर प्योर प्रेजेंट्स घंटा खानेक संगे सुमन पावर्ड बाय हाईटेक स्मार्टफोन्स शुधुमात्र एबीपी आनंदे। एक चीज़ बताइए, आप भी ये मानेंगे 2014 लोकसभा चुनाव में जो आप मोदी जी को प्रोजेक्ट किए, उसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव असर पूरे देश में हुआ। तो इस राज्य में आपका प्रोजेक्टेड मेयर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, मतलब बीजेपी का नेता कौन, फेस कौन, ये सवाल तो आएगा। मैं कुछ ऐसे राज्यों में जहां पे आज मुख्यमंत्री बना चुका हूं, वहां पे हमारा कोई भी नहीं था। हरियाणा, मेरा महाराष्ट्र, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बन गए ना। तो ऐसा नहीं है, इस समय वोट जो है वो बीजेपी और मोदी जी के नाम पे पड़ रहा है। हमारे पास अभी भी 1-1.5 साल का समय है कि मुझे कोई प्रोजेक्ट करना है, वो हो सकता है मैं प्रोजेक्ट कर लूं, अच्छा, और हो सकता है ना भी करूं, मेरी स्ट्रैटेजी है। कोई फैसला हुआ है अंदर से या बाहर से? या अभी ऐसा कुछ कोई फैसला नहीं है, ना समय आया है। अभी तो हमारा है कि हम मेंबरशिप ड्राइव बढ़ाएं, हम लोग अपने संगठन को ठीक करें, हम अपने आप को इस तरह से बना दें कि केएमसी का चुनाव अच्छी तरह लड़े और 2016 में जीते। फाइन। एंटी ममता, एंटी गवर्नमेंट जितने भी रैलीज हो रहे हैं काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है पिछले कई महीनों में। तो लेकिन आपके बीजेपी के रैलीज में जो भीड़ होता है, लेफ्ट के रैलीज में काफ़ी भीड़ हो रहा है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, टीएमसी वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं कि एंटी गवर्नमेंट, एंटी टीएमसी वोट डिवाइडेड हो जाएगा। क्या राय है आपका? इस समय एक रणनीति भी है। टीएमसी, ममता जी ने लेफ्ट को बुलाया भी था, आपके चैनल के माध्यम से याद भी दिला रहा हूं। बिल्कुल। और उन्होंने कहा था आप हमसे क्यों लड़ लो, हमसे क्यों लड़ लो, बीजेपी को रोको, ये संप्रदाय के इनको रोको। तो टीएमसी और लेफ्ट का जो गठबंधन है, कांग्रेस तो है ही है बीच में, मगर इन लोग का गठबंधन सामने आता जा रहा है। पार्लियामेंट में भी आप देख रहे हैं, मतलब आइडियोलॉजीज अलग है, में कन्वर्जेंस हो रहा है। वो कन्वर्जेंस यहाँ भी हो रहा है कि हम लोग एक साथ रहे, मगर उसमें एक स्ट्रैटेजी इन लोग ने कर दी है कि टीएमसी कहती है कि लेफ्ट को बढ़ने दो, लेफ्ट जितना बढ़ेगा उतना हमें नुकसान कर, मतलब उनको फायदा देगा, मगर ये होएगा नहीं। अच्छा। बंगाल के अंदर वोट जो होएगा वो होएगा एंटी ममता या प्रो ममता,
और एंटी ममता जहां पे है वो वहां पे सारे आपका झोली में आ जाएगा, सुशासन ही काम करेगा। और सुशासन का नाम है नरेंद्र मोदी। अच्छा फाइन, अगर मैं ये लास्ट सवाल है आपसे कि अगर आपका सपना सच हो, 2016 में आप सत्ता पे आए, तो किसको आप वोट ऑफ थैंक्स देना चाहेंगे, मोदी को या मन्नन को? मन्नन को इसीलिए कि अब्दुल मन्नन एक कांग्रेस नेता है, उनके किया गया केस पे ही सीबीआई हो रहा है। नहीं, ये तो वास्तविकता है कि मन्नन के ही उस पे है, मगर ये तो कांग्रेस को सोचना है कि आज वो पार्लियामेंट में जो राज्यसभा नहीं चली है, वो मन्नन ने जो केस किया था पीआईएल, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी करी है, उसके साथ खड़े हैं। जो दिखा नहीं, एक दिन और कल बचा हुआ है, लेकिन जो दिख रहा है कि वो मन्नन के साथ नहीं खड़े हुए हैं कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, वो भ्रष्टाचारी मदन मित्रा, कुणाल घोष, जितने भी टीएमसी के लीडर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो जेल के अंदर, वो शारदा चिटफंड में उनके साथ खड़े हुए हैं। तो इसलिए तो कांग्रेस को इसका जवाब देना है। जहां तक कि बीजेपी को 2016 में जवाब देना होगा या धन्यवाद देना होगा, वो बंगाल की जनता को देगी। সিদ্ধার্থ জি, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू। আমরা এতক্ষণ কথা বললাম সিদ্ধার্থনাথ সিংহের সঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত ন্যাশনাল সেক্রেটারি জাতীয় বিজেপির। এ যেন পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো এক একটা করে পরত খুলতে খুলতে যাওয়া, আর একের পর এক তথ্য এই সারদা কেলেঙ্কারির যা উঠে আসছে তা রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। আমাদের আজকের বিতর্কের এই প্রথম অংশে আমরা দেখব একাধিক এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট, যাতে রয়েছে সেই চমকে দেওয়ার মতো তথ্যগুলো। আমাদের আজকের বিতর্কের বিষয়, সিবিআইয়ের কাছে গোপন জবানবন্দি, রাজনীতিবিদদের কাছে নিয়মিত টাকা পৌঁছে দিতেন সুদীপ্ত ড্রাইভাররা। বিতর্কের জন্য আমার একদিকে আছেন তথাগত রায়, বিজেপি নেতা, আছেন অধ্যাপক দেবনারায়ণ সরকার, অন্যদিকে আছেন সিপিএম নেতা অঞ্জন বেরা এবং কংগ্রেস নেতা সুখবিলাস বর্মা। আমরা ওদের কাছে আসবো, কিন্তু তার আগে আপনাদের দেখাবো কিভাবে সিবিআইয়ের কাছে গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন যে গাড়ির চালকরা, সুদীপ্ত সেনের গাড়ির চালকরা, তারা একেবারে স্পষ্ট বলেছেন খামে করে টাকা নিয়ে যেতেন এবং সেই টাকা পৌঁছে যেত প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের কাছে, কখনো নীতু সরকারের কাছে, কখনো বা সন্ধীর আগরওয়ালের কাছে, প্রত্যেকের কাছে আলাদা আলাদা উদ্দেশ্যে। আসবো সেই আলোচনার আগে দেখব কি বলেছেন গোপন জবানবন্দিতে। গোপন বোঝাপড়া, তারপর দূত মারফত টাকার লেনদেন। সিবিআই সূত্রে খবর, মাঝে মধ্যে রূপলী পর্দার এই কায়দাতেই প্রভাবশালীদের কাছে টাকা পৌঁছে দিতেন সুদীপ্ত সেন। এই প্রসঙ্গে সারদা কর্ণধারের এক ড্রাইভার কেন্দ্র গোয়েন্দা সংস্থাকে জানিয়েছেন, যে সমস্ত প্রভাবশালী রাজনীতিকরা মিডল্যান্ড পার্কে সারদার দপ্তরে নিয়মিত আনাগোনা করতেন, তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হতো নানা ধরনের প্যাকেট। কখনো তাতে থাকত উপহার, কখনো টাকা। সুদীপ্ত সেনের ড্রাইভারের দাবি, এই সমস্ত নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ভার ছিল পদস্থ পুলিশ কর্তাদের ওপর, যাদের মধ্যে রয়েছেন সিআইডির এক প্রাক্তন ওসি, সিআইডির প্রাক্তন ডিএসপি এবং অ্যান্টি রাউডি স্কোয়াডের একজন প্রাক্তন ওসি। সারদার সঙ্গে প্রাক্তন পুলিশ কর্তাদের একাংশের এই যোগের উল্লেখ রয়েছে এসএফআইউর রিপোর্টেও। সিবিআইকে ওই ড্রাইভার আরও জানিয়েছেন, তিনি একটি দলের মুখপত্রের এক পদস্থ কর্তার বেহালা শিলপাড়ার বাড়িতে গিয়েও টাকা দিয়ে এসেছেন। তার দাবি, তিনি বহুবার দেবব্রত সরকার এবং ব্যবসায়ী সন্ধীর অগ্রওয়ালের ক্লাব এবং দপ্তরে গিয়েও টাকা ভর্তি প্যাকেট দিয়ে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে সামনে এসেছে টাকা লেনদেনের রহস্যময় বিবরণ। সুদীপ্ত সেনের আরেক ড্রাইভার জেরায় সিবিআইয়ের কাছে দাবি করেছেন, তিনি একবার ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকারকে একটি প্যাকেট দিতে গিয়েছিলেন। তাকে প্যাকেটটি দিয়েছিলেন দীপজানী মুখোপাধ্যায়, সঙ্গে হলুদ রঙের একটি কাগজে লেখা দেবব্রত সরকারের ফোন নম্বর। প্যাকেট হাতে পাওয়ার পর দেবব্রতকে ফোন করেন তিনি। দেবব্রত তাকে বলেন প্যাকেট নিয়ে নাগের বাজারের হনুমান মন্দিরের কাছে চলে যেতে। সেখানে পৌঁছে ফের দেবব্রতকে ফোন করেন ওই ড্রাইভার। এবার তিনি বলেন তিনি এক ব্যক্তিকে পাঠাচ্ছেন তার হাতে ওই প্যাকেট দিয়ে দিতে। এর কিছুক্ষণ পরই হাজির হয় এক বাইক আরোহী, বলে দেবব্রত সরকার পাঠিয়েছেন। তখন সুদীপ্ত সেনকে ফোন করে ড্রাইভার জানতে চান তিনি ওই ব্যক্তির হাতে প্যাকেট দেবেন কিনা। সুদীপ্ত বলেন দেবব্রতর সঙ্গে কথা বলতে। সেই মতো দেবব্রতকে ফোন করলে তিনি বলেন ওই ব্যক্তিকে প্যাকেট দিয়ে দিতে। সুদীপ্ত সেনের ড্রাইভার আরও এক চাঞ্চল্যকর দাবিও করেছেন। তার দাবি, পালানোর কয়েক মাস আগে অর্থাৎ 2013 ফেব্রুয়ারিতে 5-6 খানা ট্রাঙ্ক দেবজানী মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে মিডল্যান্ড পার্কের অফিসে নিয়ে গিয়েছিলেন তারা। প্রকাশ সিনহার রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। তথাগত দাদা, আমাদের ছোটবেলায় মোহনবাগান মাঠে জোড়া ফলা বলতাম আমরা, বিদেশ মানুষ।
সুদীপ্তর দেখুন প্রথম দিন থেকে একেবারে পরিকল্পনাটা পরিষ্কার, দুটো উদ্দেশ্য, একদিকে হচ্ছে ব্যবসা বিস্তার, আরেকদিকে হচ্ছে সেই ব্যবসার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে হবে, সেটার জন্য প্যাকেজ যাচ্ছে রাজনীতিবিদদের কাছে। দ্বিতীয় পার্টে আসুন, সেবিকে ম্যানেজ করতে হবে, সেই জন্য প্যাকেজ যাচ্ছে নিতু বা সন্দীপ আগরওয়ালের কাছে। মানে আমি বলছি যে এই প্রতারণার ছক প্রথম দিন থেকে ফ্রম ডে ওয়ান ভেরি ভেরি ওয়েল চকড। হ্যাঁ, সেটা তো বটেই। তবে আমি একটা কথা বলবো যে যে তথ্যটা আজকে এই ড্রাইভারদের জবানবন্দির মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এলো, এটা ঠিক নতুন তথ্য নয়, এটা আগের তথ্যের কিছু ফাঁকা জায়গা ভর্তি করছে মাত্র, সাপ্লিমেন্টারি। অর্থাৎ ওর সুদীপ্ত সেনের যে রমরমা হয়েছিল, তার কোম্পানি সাধারণ মানুষের টাকা মেরে যেভাবে বহু টাকা রোজগার করেছিল, তা যে রাজনীতিকদের খুশি না রেখে করা যায় না, এটা তো বোঝা খুব শক্ত নয়। সুদীপ্ত সেন অবশ্যই রাজনীতিকদের খুশি রাখত, এবং কতটুকু রাখত সেটা কুণাল ঘোষের কথা থেকে বহুবার বোঝা গেছে। এখন এগুলো আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য না হতে পারে, কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটার মধ্যে ইংরেজি যাকে বলে একটা রিং অফ ট্রুথ আছে। এই রিং অফ ট্রুথটা থেকে বোঝা যায় যে পুরো ছকটা কি করে তৈরি হয়েছে। আপনাকে আমি যোগ করে দিই যে আজকে মাননীয় বিচারপতি কুণাল ঘোষের আবেদন শুনে সেখানে সিবিআই কে বলেছে, তিনি আবেদন করেছিলেন যে একেবারে নির্দিষ্ট তথ্য মুকুল রায় এবং মমতা সম্পর্কে তার সম্পর্কে রয়েছে এবং সিবিআই যেন তাকে জেরা করে, তার কাছ থেকে এই তথ্য নেয়। বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন। হ্যাঁ, এটাও আমি এক হিসেবে আশ্চর্য বলবো যে এত দেরি করে হয়েছে। তার কারণ কুণাল ঘোষ বহুদিন থেকে বলবার চেষ্টা করছিল যে মমতা, মদন এবং মুকুল তিনজনেই এই ব্যাপারটায় লিপ্ত, এবং তার জিনিসটাকে চাপার জন্য পুলিশ যেটা করছিল, সে যখন আদালত থেকে বেরিয়ে পুলিশের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, ওইটুকু রাস্তার মধ্যে সে চিৎকার করে পুলিশকে জানাতে চেষ্টা, সংবাদ মাধ্যমকে জানাতে চেষ্টা করছিল, আর সেই সময় পুলিশ হারে রেড়ে করছিল, বাস কন্ডাক্টরের মতন বাসের সাইড এরকম করে পেটাচ্ছিল। হারে রেড়ে কারা করে? ডাকাতরা করে। আমরা রবি ঠাকুরের বীরপুরুষ কবিতায় পড়েছি। তো পুলিশ যখন ডাকাতদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং সরকারকে বাঁচাবার জন্য অবতীর্ণ ডাকাতি চাপতে সরকারকে বাঁচাবার জন্য অবতীর্ণ হয়, তখন বুঝতে হবে সর্বনাশ আসন্ন। তবে প্রথমে সর্বনাশ হয়েছে সাধারণ কিছু মানুষের, এবার যাদের সর্বনাশ হতে চলেছে তাদের নাম তো ড্রাইভাররাই বলে দিলেন একেবারে। কালিয়ানিজ নেচার পিওর প্রেজেন্টস ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন, পাওয়ার বাই হাইটেক স্মার্টফোনস, শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে। কালিয়ানিজ নেচার পিওর প্রেজেন্টস ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন, পাওয়ার বাই হাইটেক স্মার্টফোনস, শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে। তথাগতদা বলছেন যে রাজনীতিবিদদের খুশি না করে এই প্রতারণার ব্যবসা চলতে পারে না। একদিকে 17 লক্ষ, আসল ফিগারটা অনেক অনেক বেশি, 17 লক্ষ সারদা মামলায় যারা আবেদন করেছে শুধু তাদের সংখ্যায়, তারা প্রতারিত হচ্ছেন। তারা যে লগ্নি করছেন ভরসা করে বিশ্বস্ত লোকেদের দেখে, বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করা এই সারদা কোম্পানিতে প্রভাবশালীদের দেখে তারা আকৃষ্ট হচ্ছেন, আবার তাদের সেই লগ্নি চলে যাচ্ছে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের কাছে, তারা লগ্নি করছেন অন্য কোম্পানিতে। দেখুন, সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে নেমে এক মন্ত্রী এবং অন্যদের জেরা করে প্রাথমিকভাবে সিবিআই এর দাবি, সারদা গোষ্ঠীর সহ একাধিক বেআইনি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রোটেকশন মানি নিতেন ওই মন্ত্রী। সেই টাকা তিনি লগ্নি করেছেন নানা ব্যবসায়। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে দাবি, তারা এমন 2 ব্যবসায়ীর নাম পেয়েছে যাদের মাধ্যমে টাকা লগ্নি করেছেন ওই মন্ত্রী। এই 2 ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করেন, বাড়ি হাওড়ায়। তদন্তকারীদের অনুমান, এই নির্মাণ ব্যবসায়ীর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লগ্নি করেছেন মন্ত্রী মশাই। শুধু কলকাতা নয়, দিল্লিতেও আবাসন নির্মাণে টাকা ঢেলেছেন তিনি। সিবিআই সূত্রে খবর, ওই মন্ত্রীর ছোট ছেলেও এই রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয়জন চা ব্যবসায়ী, দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা। শহরের এক অভিজাত আবাসনে এই ব্যবসায়ীর বাড়িতে মন্ত্রীর যাতায়াত ছিল বলে শোনা যায়। গোয়েন্দাদের অনুমান, এই ব্যবসায়ীর মাধ্যমেও কোটি কোটি টাকা লগ্নি করে থাকতে পারেন মন্ত্রীমশাই। মূলত তাঁর টাকাতেই এদের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।
সিবিআই সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই এই দুই ব্যবসায়ীকে জেরা করা হয়েছে এবং তাদের কাছে ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তলব করা হয়েছে। জানতে চাওয়া হয়েছে তাদের সংস্থার মূলধন কত ছিল, ব্যবসার টাকা কোথা থেকে পেতেন তারা, তাদের কার্যকরী মূলধনের উৎস কি ছিল, কারা কারা তাদের সংস্থায় লগ্নি করেছেন। পাশাপাশি চাওয়া হয়েছে লেনদেন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য। গোয়েন্দাদের আশা, এই সমস্ত নথি খতিয়ে দেখে আরো বেশ কিছু তথ্য মিলবে। শুধু তাই নয়, তদন্তকারীদের অনুমান সারদার মতো বেআইনি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে আদায় করার টাকা আবার অন্যান্য বেআইনি আর্থিক প্রতিষ্ঠানেই লগ্নি করতেন মন্ত্রীমশাই। তবে সংস্থার মালিকানা কেনার জন্য নাকি বেশি লাভের আশায় কি কারণে তিনি এই টাকা লগ্নি করতেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রকাশ সিনহার রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। অঞ্জনবাবু, কুণাল ঘোষ তো একেবারে আপনাদের ভাষায় কথা বলেছেন। সকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়ে দ্রুত তদন্তর দাবি জানিয়েছেন আপনাদের খুব সিনিয়র নেতৃবৃন্দ নয়াদিল্লিতে। কুণাল ঘোষের কয়েক ঘন্টা পরে তিনি আদালতে, এবং তারা বেরিয়ে কি বললেন, বেরিয়ে বললেন যে কেন মুকুল রায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেরা করা হচ্ছে না। আদালতে কুণাল ঘোষ বলছেন যে এই দুজনের নামে নির্দিষ্ট তথ্য আছে, মাননীয় বিচারপতি সিবিআইকে নির্দেশ দিন যেন তার কাছ থেকে সেই তথ্য সিবিআইয়ের কাছে যায়। বিচারপতি নির্দেশ দিলেন, কি বলবেন? তৃণমূল ছাড়া দেখবে, তৃণমূল ছাড়া প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই কিন্তু এই দাবিটা করছে। তোমাদের টিভিতেই তো খবর দেখছে। আসলে এটা আমানতকারীদের দাবি এবং রাজ্যের মানুষের দাবি। বিশেষ আমানতকারীদের যে সংগঠন হয়েছে তাতে তো উনি তার সঙ্গে যুক্ত। তোমরা দেখবে তাদের দাবিটা কি, যে এত গুরুতর, এই যে মন্ত্রীর নামটা জানতে পারলে ভালো হতো বা কারা আছে, যাই হোক কালক্রমে নিশ্চয়ই বেরোবে। এখানে জরুরি কেন আমরা বলছি যে এখানে এমন একটা রাজ্য সরকার আছে যে প্রতিটি স্তরে এতে সত্য উন্মোচিত হোক চায়নি। আমি আর ঘটনা বলছি না, কি করে আদালতে গিয়ে 11 কোটি টাকা খরচা করেছে যা মিডিয়াতে বেরিয়েছে, যাতে সিবিআই না আসে। আমরা দেখছি যখন সিবিআই অ্যাক্ট করছে তখন সরাসরি ক্যাবিনেটের সরকারের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তারা যে ভাষায় কথা বলছে, তাতে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পার্লামেন্টারি সিস্টেম এরকমভাবে তো আমি একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বলতে পারি না। তো সবাই জানেন, আমি আর বাড়তি ব্যাখ্যা করবো। আজকেও তিনি বলেছেন যে গ্রেফতার অন্যায় না করেও গ্রেফতার করা হয়। যেভাবে দেখছি যে শহরের বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের, ভাবো তৃণমূল দল যা করলো সে তো বুঝলাম, খেলোয়াড়দের নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, লেখক শিল্পীদের নামিয়ে, আমি জানি না তারা কোনো আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ কি করে এই ধরনের একটা অপরাধমূলক কাজে। আপনি কি দেখেছেন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কোনো মানুষ সেটা করছেন? আমরা ধরে নিচ্ছি যে প্রত্যেক মানুষ, মানে আমি বলছি যেটা শোনা গেল যে বিদ্যুৎজনেদের মিছিল, সেখানে কিছু কলাকুশল লিখে দেখা গেল, মানে একজন দুজনও যাচ্ছে, যে বিদ্যুৎজনেরা নন্দীগ্রামের পরে পথে নেমেছিলেন তারা কেন নামেননি? আমি দেখছি যে এমনকি যখন মামলাটা চলছে, ধরো একটা তো এখনো চার্জশিট জমা পড়েনি, ফলে সাবজুডিস না, কিন্তু এ তো জেল কাস্টডিতে দিলে হাসপাতালে থাকে। তুমি দেখো সরকারি হাসপাতালগুলোতে কার্যত তৃণমূলের হলিডে হোমে পরিণত হয়েছে। মানে গোটা তদন্ত প্রক্রিয়াটাকে, এই তদন্তটাকে সরকার যেমন করে পারে ঠেকাতে চাইছে। আমি এই অবস্থাতে আমরা বলছি যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেছি, কেন আমানতকারীরা দাবি জানাচ্ছেন যে এই তদন্ত দ্রুত হোক, এবং বামফ্রন্টের দাবি এবং আমানতকারীদের দাবি যে মুখ্যমন্ত্রীকে জেরা করা হোক। এটা একটা পশ্চাৎপট আছে, সে কারণেই আমরা দাবিটা। ফাইন। Kalyani's Nature Pure presents ঘন্টা খানেক সঙ্গে সুমন, powered by High-Tech Smartphones, শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে। Kalyani's Nature Pure presents ঘন্টা খানেক সঙ্গে সুমন, powered by High-Tech Smartphones, শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে। অঞ্জনবাবু বলছেন যে কার্যত সরকারি হাসপাতাল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের হলিডে হোমে পরিণত হয়েছে। আমাদের ক্যামেরা ধরা পড়েছে পরিবহন মন্ত্রী এস কেহেমের উডবান ওয়ার্ডের পরিবহন দফতরের একটি গাড়ি রহস্যজনকভাবে সকাল থেকে রাত অবধি হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে। কেন দেখুন। উডবান ওয়ার্ডে মন্ত্রী, উডবান ব্লকের বাইরে রহস্যজনক গাড়ি, গভীর রাতেও হাজির, সকালেও হাজির। গাড়ির ওপরে লেখা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন পরিবহন দপ্তরের নামে। সারদা কেলেঙ্কারিতে ধৃত মদন মিত্র যেদিন থেকে উডবান ওয়ার্ডে ভর্তি, সেদিন থেকেই এই গাড়ি নিচে দাঁড়িয়ে। কিসের জন্য? কে আসছেন গাড়িতে? কাউকে নিয়ে কি রাতের অন্ধকারে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে এই গাড়ি? রহস্যজনক গাড়ি ঘিরে এখন এরকমই নানা প্রশ্ন। ভালো করে দেখুন গাড়ি নাম্বার প্লেট WB02AC0006। সামনে বিধানসভা চত্বরে ভিআইপি পার্কিং স্টিকার। কিন্তু রহস্যজনক বিষয় হলো, যিনি গাড়িটি ব্যবহার করেন তার নামের জায়গাটায় ছেঁড়া। তাহলে কি কিছু লুকোনোর চেষ্টা? গাড়ির সামনে পরিষ্কার লেখা রয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সামনে ছোট লাল বাতিও।
তথ্য বলছে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন রয়েছে মহাকরণের পরিবহন দপ্তরের নামে, উডবান ওয়ার্ডে রয়েছেন পরিবহন মন্ত্রী, আর তলায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার লেখা গাড়ি। অনেকেই একে একে তুই করছেন, কিন্তু গাড়ির ড্রাইভার মুখ খুলতে নারাজ। বলছি মমতা বাড়ির লোক কেউ এলো নাকি? কাকে নিয়ে এলেন? আমি অন্য। কাকে নিয়ে এলেন? অন্য ডিউটি আমার। কিসের? বাড়ির লোক কেউ এলো নাকি মমতা? আমি জানি না। না কেউ এসছে বাড়ি থেকে? না না। কাকে নিয়ে এলেন তাহলে? আমি কাউকে আনিনি বলছি তো। এমনি এসছেন? কোথাও যাবেন নাকি? কেউ বেরোবে? মমতার গাড়ি তো এটা? না। গাড়িটা মমতার না? না। রবিবার রাত পর্যন্ত ছিল গাড়ি, সোমবার বেলা 12:30 নাগাদ ফের হাজির। কিন্তু কার জন্য গাড়ি আসছে যাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন করতেই গাড়ি উধাও। তাহলে কি রাতের অন্ধকারে এই রহস্যজনক গাড়িতে করে কোনো ভিআইপি শহর ভ্রমণে বেরোচ্ছেন? তার জন্যই কি এই ব্যবস্থা? গাড়ি ঘিরে বিস্তর প্রশ্ন, যেমন প্রশ্ন মদন মিত্রর শারীরিক অবস্থা নিয়েও। পরিস্থিতি এতটাই ঘোরালো যে এসএসকেএমের অধিকর্তা পর্যন্ত বলতে পারছেন না কি হয়েছে পরিবহন মন্ত্রীর। তিনি বলছেন মেডিকেল বোর্ড যা জানানোর জেল কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। এবার থেকে আমরা ডে টু ডে বা কোনো কিছু আপডেট অ্যাবাউট দ্য হেলথ অফ দ্য মদন মিত্র আমরা কিছু জানাবো না। আমরা ডাইরেক্টলি এটা আমরা জেল অথরিটিকে টাইম টু টাইম আমরা অ্যাপ্রেস করে যাব। যে সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন আমরা অনেকবারই বলেছি সেটা রয়েছে, তার মধ্যে ওনারা দেখে নিক কী অবস্থা হচ্ছে। এতদিন শুধু মন্ত্রী মশাইয়ের অসুস্থতা নিয়ে রহস্য ছিল, এখন গাড়ি নিয়েও রহস্য। রহস্যের ঘনঘটা দেখে অনেকেই বলছেন সত্যি সত্যান্বেষণই এখন বাংলার ভবিষ্যৎ। পার্থপ্রতিম ঘোষ ও ময়ূর ঠাকুর চক্রবর্তী, এবিপি আনন্দ। দেবনারায়ণবাবু, আপনি কিছু বলার আগেই আমি আপনার সঙ্গে একমত হয়ে যাই যে কুণাল ঘোষও যেমন অভিযুক্ত, মদন মিত্র অভিযুক্ত, দুজনের কেউই অপরাধী নন। বিচার চলছে, আদালত আমাদের জানাবেন কি ঘটনা। কিন্তু আপনি আমায় বলুন, আলাদা ট্রিটমেন্ট হয় কি করে? একজন কুণাল ঘোষ আজ বলেছেন যে 5 স্টার হোটেলে ট্রিটমেন্ট পাচ্ছেন আর তাকে অসুস্থ হয়ে থাকতে হচ্ছে, একজন জেল হাসপাতালে থাকবেন, একজন এসএসকেএম এর উডবান ওয়ার্ডে থাকবেন। এমন অসুস্থ যে উডবানে হেঁটে চলে এলেন কার্ডিওলজি বিভাগ থেকে, এমন অসুস্থ যে 72 ঘন্টা লাগলো, শুক্রবার ভর্তি হলেন, শনিবার রবিবার আজকে সোমবার মেডিকেল বোর্ড তৈরি হলো, এমন অসুস্থ যে রোববার কোনো পরীক্ষা হলো না, কোনো ডাক্তারও দেখলেন না। মানে এ তো জনসাধারণ প্রশ্ন তুলবেন যে দুজনেই অভিযুক্ত, দুজনেই অসুস্থ শোনা যাচ্ছে, দুজনের দুটো ট্রিটমেন্ট কেন? না না, মদনবাবু আগেও এই হাসপাতালে ছিলেন, বাড়ি গেছেন, পরে সিবিআইয়ের কাছে গেছেন, ওনার অসুস্থতা অসুস্থ হয়েছে, একদিনে একটা কিছু খেয়েছিলেন, 24 ঘন্টার মধ্যে আবার ভালো হয়ে গেছে। আমি একটা কথা বলে দিচ্ছি, একটা কথা আপনাকে একটু উত্তর না দিলে তো হবে না। এই তথাগত বাবু বললেন আমার আজকের জিনিস একটা ট্রায়াঙ্গুলার কনস্পিরেসি মনে হচ্ছে, এটা আমি বলতে হবে না। আমার বিশ্বাস আছে কুণাল ঘোষ একদিনে ভালো হয়ে যাবে, আমার একটাকে বলতে হবে, কারণ কুণাল ঘোষ একদিনে ভালো হয়ে যাবে, একদিনেও ভালো হয় না। কুণাল ঘোষ কি করেছেন সেটা তো আমি জানি, 1 বছরের বেশি আছে, কবার সিবিআইয়ের কাছে বলছে, আজকে দিয়েছি, অনেকবারই দিয়েছি, 99টা চিঠি বহুবার দিয়েছে, ওইটা বললে হবে না। সিবিআই পরে বলেছে আর ভাই তোমার তো নেবো না, এরকমও বলেছে, আর নিতে পারছি। আজকে তো আমি একটা কথা বলছি, দিস ইজ, এটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার কনস্পিরেসি। বিজেপি ওকে দিয়ে বলাচ্ছে কিনা? 1 2 সিপিএম, দেখুন আজকে একটা দিনে 3টে জিনিস ঘটলো। বিজেপি, সিপিএম এবং কুণাল ঘোষ একই কথা বলছে। আই ডাউট এটা একটা কনস্পিরেসি, ট্রায়াঙ্গুলার কনস্পিরেসি। এটা ইচ্ছাকৃত করছে আমার মনে হচ্ছে। আই ডাউট আজকে সিপিএম কুণাল ঘোষ তো এতবার বলছে, আমি নেব না, একবার বলেছিল আমি আজকে আদালত, আর আজকে কেন বলছে আদালত বলেছে, আদালত আগে একবার আদালত বলেছিল, সিবিআই বলছে নো নিড। এই আদালত আমাকে একটু স্মরণ করতে দিন, কারণ সমস্ত কিছু লেখা আছে। কবে বলেছিল সিবিআই বলেছিল আমি যাব না, আমি ওরটা নেওয়া হয়ে গেছে, আর আজকে আদালত বললো, আদালত তো আগেও বলেছিল, তখন সিবিআই বলেছিল নেব না, আজকে আদালত বলার সঙ্গে সঙ্গে সিবিআই বললো নেব। আই ডাউট ইট ইজ এ কনস্পিরেসি বিটুইন 3 পার্টিস, কুণাল ঘোষ, সিপিএম এন্ড শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ। প্রবলেমটা শাসন বিভাগের কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট, কিছু সেক্টর প্রেস্টেশন নিয়ে। আমি বলছি বিচার বিভাগ সবাই আদালতের নির্দেশে, কুণাল ঘোষ কিন্তু দেয়নি, বলেছে লাগবে না।
বলুন, আগের বারও আদালত বলেছিল দেবে, বলেছিল, তার থেকে কি প্রমাণ হলো? না না, আজকে বলছে সিবিআই যাবে। আমার সময় প্রায় ইউটিলাইজ করছে। আমার একটাই ছোট্ট প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে বিজেপি কে ধরলেন, সিপিএম কে ধরলেন, চমৎকার, কংগ্রেসকে বাদ দেবেন? মান্নান সাহেবের মামলাতেই আজকে সিবিআই তদন্ত, মানে আমি মামলা না করলে আপনার এই একদিনে তিনটে জিনিস ঘটলো, একদিনে তিনটে জিনিস ঘটলো। এই নেতাদের উনি বলতে পারছেন না বিচার বিভাগ সবার উপরে, তাহলে ও থিওরি যদি আনতে হয় তাহলে তো এই কনস্পিরেসিতে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট, কারণ সুপ্রিম কোর্ট অর্ডারটা হয়েছে, অর্ডার কিন্তু ফ্রি করছে। কথা বলতে দিন মশাই, আমাকে হয়েছে অনেক স্বীকার করেছেন, ফ্রি কথা বলতে দিন, ফ্রি। একটা কথা হলো, আপনার এই কনস্পিরেসি থিওরি আপনাদের নেত্রী দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন। আরে বলবে এই কনস্পিরেসি থিওরির মাধ্যমে তিনি যে লেট দ্য চার্জশিট বি ফাইলড আসবে, চার্জশিট আপনি জানেন না? না, এটা আইন আদালত দিয়েছে, সময় লাগে কি লাগে জানেন না? আর চার্জশিট বহু আগে সবাই একসঙ্গে কথা বললে কারণ আজকে করব নিশ্চয়ই। আমি একটা কথা জবাব দিন তো, এই যে কুণাল ঘোষ, সে তো জেলে আছে, জেল হেফাজতে আছে এবং জেল তো রাজ্য সরকারের আন্ডারে। তো আপনি বলছেন কুণাল ঘোষ এই কনস্পিরেসির মধ্যে আছে, রাজ্য সরকার টের পাচ্ছে না? কনস্পিরেসি বিকজ আন্ডার সিবিআই। ও আচ্ছা, আন্ডার সিবিআই তো জেল নয়, জেল তো রাজ্য সরকার। থাকলে কি হয়? এই দেবগান বাবা টেকনিক তাহলে সিবিআই গেল, আরে সিবিআই গেল সরকারের কাছে। আসলে সমস্যাটা হলো, আপনারা সবকিছু আসলে সমস্যা হলো পলিটিক্যালি মোটিভেটেড, আসলে সমস্যা হলো যে অর্থনীতিটা পড়ান কেমন, প্রশাসনের সবই যদি অ্যাকশন বলেন, প্রশাসনে কি হয়, কোথায় সিবিআই, কোথায় কোর্টের স্থান, কোথায় প্রশাসনের স্থান, এটা তো ওনার জানা নেই। কাজেই এখন বলছেন সবকিছু কিছুই জানেন না, বোঝা গেল কিছুই জানেন না, তাহলে বলবেন না ফাইন। আমি কনস্পিরেসির কথা হচ্ছে, আমি আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে এই চক্রান্তে বোস্টনের একটি সার্ভার জড়িত এবং ইন্টারপোলের সাহায্য চেয়েছে সিবিআই, এবং তারা আশা করছে যে এখানকার হার্ড কপি, রেজিস্টার ইত্যাদি তথ্য প্রমাণ 1 বছর ধরে নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে বিভিন্ন মহলের দ্বারা, সেইটা বস্টনের ওই সার্ভার থেকে অটুট অবস্থায় পাওয়া যাবে। দেখুন, বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে হাজারো কম্পিউটার, হাজারো তথ্য, কিন্তু প্রতিটিরই খুঁটি বাঁধা একটি কেন্দ্রে, সার্ভার। আর এই সার্ভারকে কাবু করতে পারলে বাজিমাত, হাতের নাগালে সবকিছু। সারদা প্রভাবশালী যোগের গভীরে পৌঁছতে সিবিআই নজর এখন সারদা ঘোষের ব্যবহৃত সার্ভারের দিকেই। সুদীপ্ত সেনের সংস্থা ব্যবসায়িক লেনদেন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য আপলোড করা হতো সাফারি নামে একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে। সারদা ঘোষের দফতরগুলিতে একাধিক কম্পিউটারে এই সফটওয়্যার ছিল, আর এই সাফারি সফটওয়্যার যুক্ত ছিল একটি সার্ভারের সঙ্গে। বিভিন্ন কম্পিউটারে যে তথ্য আপলোড করা হতো তা সেই কম্পিউটারের পাশাপাশি জমা হয়ে যেত ওই সার্ভারেও। অর্থাৎ কেউ যদি কলকাতা বসে কম্পিউটারে থাকা কোনো তথ্য বা ফাইল ডিলিট করে দেন কিংবা কোনো ভাউচারের পাতা ছিঁড়েও ফেলে দেন, তাহলেও সেই যাবতীয় তথ্য থেকে যাবে ওই সার্ভারে। সাফারি সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী সংস্থার কর্মীদের জেরা করে সিবিআই জানতে পেরেছে সার্ভারটি বর্তমানে আমেরিকার বস্টনে রয়েছে। অর্থাৎ দেশ জুড়ে প্রতারণার ব্যবসা চালালেও সেই ব্যবসার সমস্ত তথ্য সুদীপ্ত সেন সুরক্ষিত রাখতেন বিদেশে রাখা সার্ভারে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের অনুমানে সার্ভারের তথ্য হাতে এলেই মিলবে প্রচুর অজানা সূত্র। জানা যাবে কোন কোন প্রভাবশালীকে টাকা দিয়েছিলেন সুদীপ্ত সেন, কত টাকা দিয়েছিলেন, কতবার দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে জানা যেতে পারে আমানতকারীদের কাছ থেকে তোলা টাকার প্রকৃত পরিমাণও। সিবিআই সূত্র খবর, এই পরিস্থিতিতে ওই সার্ভারে থাকা তথ্যের নাগাল পেতে ইন্টারপোলের মাধ্যমে বস্টনের সার্ভারের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত সংস্থার কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। সেই চিঠি ইতিমধ্যেই বস্টনে পৌঁছে গিয়েছে, খুব শীঘ্রই তা চলে যাবে সংস্থার কাছে। প্রকাশ সিনহার রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। আমার এই পর্বের বক্তারা কে কি বললেন এক ঝলকে।
Kalyani's Nature Pure presents ঘন্টা খানেক সঙ্গে সুমন, powered by high-tech smartphones, শুধুমাত্র ABP আনন্দে। নিবেদন করছে নেচার পিওর রিফাইন্ড রাইস ব্র্যান্ড অয়েল, আপনার হার্টের সত্যিকারের বন্ধু। পাওয়ার্ড বাই হাইটেক স্মার্টফোনস, বি অ্যামেজিংলি স্মার্ট। সহযোগী নিবেদক বিবেকানন্দ হসপিটাল দুর্গাপুর, a super specialty hospital with trauma care and heart institute, প্রিয় গোপাল বিশ্ব, MG Road, বড় বাজার, ট্রায়াঙ্গুলার, DPS নর্থ কলকাতা। Admissions opening for pre-nursery to class 8। প্রান্তিক পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার ব্রহ্মাস্ত্র এবং দ্য সুমিস, ইউ ক্যান, আই ক্যান, উই অল ক্যান।